जय माताजी मित्रों, केम छो बधा मजामां। तो आ संतरामपुर तालुकामां आवेलुं सातकुंडा गाम छे। त्यां महादेवनुं मंदिर छे अने मून महावीर त्यां दर्शन करवा पण आया हता। तो जय माताजी मित्रों, आ विडियो आपणे 1 मिलियन पोकाडवानो छे। जे लोकोने महादेवना दर्शन थया होय ते लोको जय महादेव कॉमेंटमां लखी नाखो अने आ विडियो 5 जणाने दिलथी शेर करी नाखो। तमारी बधी मनोकामना पूर्ण थशे અને 10,000 કોમેન્ટ આપણે આ વિડીયોમાં પૂરી કરવાની છે। તો દિલથી બધાય હર હર મહાદેવ લખી નાખજો અને આ વિડીયો મિલિયને પહોંચાડજો જરૂરથી, મહાદેવને માનતા હોય તો। જય મહાદેવ।